साल चिन बागै बेलाय काइसा लाइबो माने सालांनाय आं कुनु दिन उदयपुरो आइक्लाय बक्तृता मारिया खय अरो आसुकै आं गोबां मा कक आं सुकाय जुद्ध रेलायै त्रिपुरेश्वरी आमा पर्यन्त तुलाई भैमानी ताबुखारो चिनी कुनो अधिकार से का मतायो साइ ती प्रासा खरबुसे हाबै माननाय थां आनो हरेन्द्र रियां तिनी आइजुगो सावो सात ननबा त्रिपुरेश्वरी मंदिर से तुति कुफुर कानै पागरी कुफुर थुबै खुलुमान नुब्ला दिसाव इस आंथ जीवनां तुति कान्याखौ बाइक्लाय हरेन बानो हरतिनि तुति कान्जाखै नुखाय तुति आवन बगिन कान्जाक नुखना जेति प्राचीन जबा ताको थाकिया गय सबानी जरर जगागि चिनि तामराय गजाग राय कसम चिनि सानारो हयतोबा ताबुंगाहाय उटिएसार प्रेस सुमानि आड्रेस बाय बुजिया पुजु दंगियाना दांनि परलायनो सब्राक लायगोन हाय अनेक बरक सुमु अनिमेज मन्त्रीमोन बरतां सिरिं अनिमेज द सिरिं अनिमेज सब समय चिरिगै दंबाय किन्तु तिप्रा मथाते बुबाग्रा संजोतन शिवो चिनि दाबि माननान बगै हकि बक नायमाननि आगै बर कठोर बै सब्राकनाय जों कठोर बाय जों या गारला तमस्कासकै जों संगाबाय दिल्ली वनम सुक्तिंका तिप्रासाय कोटनका बुरुमाननाय आरो तिप्रा मथा पार्टी आसायनासे बिसिब्रैसोखौ only 4 years जेरै बोसोराव 4 बोसोराव कक्समाया मामा नगरना हिंसा सावाय आज सीपीएम रok जों सुङो गबे हबे आपतादेर तिप्रासाय कोट दाबि पुरन बगैता थांने ताकते बुकुकजों चुक्ति पाइया चुक्तिमा बरबो जबा दङ आ जबानो सक्सेस खाइनाखै जों थामसामा फुनुगनाय आबो सिनि स्टेन्डनाय आईपीएफनि बाय जबानो चुक्तिनि आदे जिनि बरगोनां प्राक्तन मिनिस्टार मेवार कुमार जमातियाव सुजाक आजरा दिन संगारि तिगिजा काइसो सम हायजे तिनि नुमा संगारि किचा बायरुक थागायजे खालसा किया नायते ठीक मत बरबो चुक्ति खाइगा केन्द्रीय सरकार आ चुक्ति ताङै मानिया कारण आईपीएफ तिरो थामसा तंगै मानिया काथामै गाय आ चिनि मन्त्रि प्रासाय कोटनो मानना हागै नों आरो जत्त फायनाय जों थामसा मा दंनायते जबा मा फुनुगनाय कक सोंलायो कायलायनान बागै तेननिनो दा कायलायमा पान्दां बाय रायबायरो फायग्रान जायसे ओरैनो फुनुगु आगि नुक्ले बोरै फुनुग मारो गायसे रिगुतो खलबै फायो किसि सा बुकुंसिनि नुगु हाय आखुन हामजागलाय मसाय थांलाय तार बरसे 3 तारिख थिगङै कायलाय पान्दां जों दिल्ली बाय जे चुक्ति खायमानि आमाबो कक सोंलाय मा हायनो 3 तारिख थिगं खाता कायलाय पान्नानि दिन बो फायनाय आ दिननो दासिं दंनाय तिप्रासान नोंसे थिगमा दंनाय आर साइजे मालाय साबसे सोंगामो जे बिरोधी दल नेता आबो बांगि आकार काई पेमेंट चेयर सबले अब चेयर के सामने आं যখন বিরোধী দল নেতা তন্ত্রকে তাবু বিরোধী দল নেতা সব কি বলতেন আসল বিরোধী দল নেতা আমি এক বছরিয়া কারিকা তিপ্রাসাদ সীমা को saya wansan koksin sama terima saya मेला मातो थांगे फेन सिमी चाइ कामस्लि पुतां कुलोगै माने या सुबै दंबाय तांगै साइदमान
tangi asuk tongbo Jitendra Chaudhary agi ke mantri Gognan Kiriman bagi siring tahu kan birodi dolaran Gognan bagi siring oda tofan hamzan nai kok borobti সরকার বাইলাই তো কয়েকদিন আগে জিতেন্দ্র চৌধুরী হাউসে তোমরা গিয়েছে হাউসে ভাতার পাইকা ওদা জন্য সেজা নাই বগা দিন তিনিয়া তঙ্কবো হ্যাঁ কি বলেছে জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেছে বামেদের শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে পাহাড়ে টিপরা মাথায় 2026 সিপিএম পার্টি মালাই নাই হইছে একটা সিম্বল জিনিনারি লাগাই আদি বুঝিওয়ানে জিতেন বাবু কি বলবেন তখন বাবুকে প্রেস কনফারেন্স খাই চাও শক্তি বৃদ্ধি পাইছে ইয়াং খোয়াই মিটিং খাই বলং কুতু কথা নাই সারা রাজ্যতে যে কুমতি ডিস্ট্রিক্ট থেকে জনসভা পরিমাণ পাইছে খাইতুন বড় মাইয়া পেরিয়া জিতেন্দ্র চৌধুরী রাইনচিনি महाराजा नो कुतुबमान खनाओ महाराजा सासा क्या गया ना सो ये जितेन बाबू क्यों हमेशा हमें ऐसा बोलते रहते अंग महाराज को सका महाराज को कैसा वाली को बैठो कोई जाइबो तक में ना पोथे लाग पाइबो 2028 जितेंद्र चौधरी गुहारा हारी नहीं आंसा करो नहीं बड़ो लोग नहीं हुआ तो खुबले जोराई जिंदगी तिनी টিপ্রাসার যদিতে 2-3টা এমএলএ জিতিদি মান খায় চিনি টিপ্রাসায় একট রাজধানী ট্রেন গতি তৈ চুক্তি রূপায়ণ খাবো जों एमएलए জিতিদি মালিয়া তে কিসিসানি বাগে जों কাশুই মালিয়া নজত বুঝিবাই এবং আমতে হাই जों যদি হিনজাদবা মন্ত্র গরং রক্ষানো যত দিন ক্ষীর সারি মায়া হলে মন্ত্র বাই হাইতে अब एकदम खेमबाय जुबाय औरतों बथै रसारी सिदा हांनाय दुंनाय ने कवाच से खिसरा रसार माथांबाय आ खेमबाय जुबाय दिन चिन बागे मा फाइनाय आबुन बागे बुबाग्रा सासाओ वाइटिएम नि আগরতলা বক্তৃতা খাইপুর বুবাগ্রা সাকা ফ্যাক্টর মাননাই অনেক বড় সাসাকিয়া ফ্যাক্টর নান বাগে তীব্রামা রাজনীতি খায় फैक्टर नहीं हो जों सिंह सागा कावी उधर उड़ती मार खाबरू नहीं आज सिंह सागा टीकाना नहीं सिंह नो मारात नहीं अब नो राजनीति थामसा नहीं मात्र चिनी तब शक्ति अब नो से मातो नहीं अंगनो और चिनी परिचारे रोक दूँगा मुकों चिकों साइज महाराज को भी मैं याद दिलाना चाहूँगा भारतवर्ष स्वाधीन नानी 200 বছর लगा 200 বছর इंग्रेज रो कोइजन तमसे में 1.5 लाख और भारतीय रो के 30 कोटी बरक से 1.5 लाख इंग्रेज को रखलाइनी 200 বছর नांगाइছে तामनि बगे से में खानसा तंगिया ओ इंग्रेज रो बाय आरो थांनि चाकरनानि इंग्रेजनि नो खिनक सुइनानि दारुमाननानि आबन बागै जातिनो भालो हाय बिनि बागै चिनि तिनि सबचाइते दरकार जों थामसा तंगोन 200 বছর বড় নাঙ্গু जों যদি 20 বছর থামসা তংখাই ত্রিপুরা হাও ত্রিপ্রাসান জাতি তাও जों নাইলো নাইতে কিন্তু जों থামসা বাত থামসা কক অর্থনো গান সংনাই সার নন বাবা খানসে নুক্লিয়া অনেক জনসভাও আং ইচ্ছা গান মখাং কিছা হুই তনওয়াই মখাং খাবান নে তামলেন রাখাবা দিলিদা मंत्री के थांग बक्तृतारि मा दंनाय बाय मंत्री के सामुंगा दांनाय आनने बरक सुमु फरेस्ट मिनिस्टर नि नोंताम सामुं दांनाय 2025-26 नुनाय अनिमेश देबबर्मा फरेस्ट मिनिस्टर नि टिप्रासार ताम मानखा नुनाय जे मुयानो जोंसाव दाबो एग्रीमेंट खायना नाय दङ টিপ্রাসার সমস্ত কলঙ্গ ডিমার্কেশন খাইতা ওয়া কাইলবই চাইনানি ওয়া তুই দঙ্গ আ ওয়া ফালি টিপ্রাসার লক্ষ লক্ষ রাং রোজগার খাইপুরু অনিমেশ সাবো ফরেস্ট মিনিস্টার বক্সি নাই ওয়ানা না করে জিতেন্দ্র চৌধুরী বলং মন্ত্রী নি থাকা
খিতাইনো কাইসে ঠিক মতো তাংমালালিয়া অনিমেষ দেববাব ফাইমেন পরে দিনে হাইওয়ে গনাঙ্গে হাইওয়ে টয়লেটস নামই দং সমস্ত ত্রিপুরাসা বলুম জায়গা প্রজেক্ট আনছাকা 1 লাখ টাকা দিয়ে হবে না প্রত্যেক জেএফএমসি নো মিনিমাম 10 লাখ টাকা লাই जों मारे नाय ত্রিপুরাসা হামগ্রাইনি বাগে जों ख्लाय दङ 1 বছর जों মন্ত্রিসভা হাববাবাই দিনি রোমান স্ক্রিপ্টনি কক সাজাকা এডিসিনি বাজেট বারিকা মহারাজ ভাইছানে 160 crore এডিসিনি বাজেট বারিকা 70 বছরটি ত্রিপুরা রাজ্যনি ইতিহাস মনোপ্রথম সরকার দঙ্গই এমএলএ দাবি খাইছেন 160 কোটি টাকা তাবতে গবাং দুই মানকা আগামী দিন এমন দিন ফাই দং जों থানসাকে যদি দল খ্লাই দঙাকাই ত্রিপুরাসানি বাগে 5-6 হাজার কোটি টাকা ইস্যু বাজেট ছবাই আবুন বাকি তো মানা সিং নাই খামালক নাই বুইনো মাস রাজ্যনি ত্রিপুরাসার মিসিং বনরক কাইদি চাকবারক ডালং খরবসুক দং ত্রিপুরাসান মিসিং 12000 ডালং সমস্ত টিসিএস ডিপিএস পরীক্ষা বরক ওই পুরা রাওই পরীক্ষা আর মামুমান আর চিনি দেবরমা লিয়া জমা দিয়ার কথামো খাখলাই বরক ওয়াইসার কে উনকা নে পাই হয় মায়া আর নিনি ডালং চাকমারক আরে চাকমারক বসুক দং ত্রিপুরাও কিন্তু বং আইএস অফিসার পর্যন্ত হইকা বিনি বাগে খালক নানো जों मा सोरनाय यां थानाय आ सीपीएम आरते थांनाय जे सीपीएम फाइ जों चिनि हाकमा जाक्का आरो जों थांनाय उनाय जे सीपीएम रो 25 বছর जों 25 টা सामुरिक लांलिया आ सीपीएम थांना मा थांलायनाय चिनि बो थांनन कुन जागा करे जों थानसा मा दंनाय जबा मा खायनाय ত্রিপুরাসা কোট दंनाय जितेन्द्र चौधरी जे दिनो चिनि कोटुमो सबसे थाजन देवी पुरा सिंह सामानी जब वो ठेला गाड़ी में अरे ठेला भाई वो गुड़ीगला त्रिपुरा राज्य गाड़ी खराना ना ना त्रिपुरासा रुसंगन बनोय बिनि बागै ताकते बुकजों थानसामा दंनाय आंकक गोबां सालिया महाराजा थाजिगो प्रिपेयार खाइदों कक सानान बागै तिनि सब्रागान किन्तु आं महाराज दो मा सानाय नों मा सिरि कक दिनि कम कै सिरि खाबो ত্রিপুরা মতানি যে চিরিক মানে আ চিরিক মান তিনি কিন্তু পিন্তানে খনারান মুসুম গাইছে দারুণ ভাবে ফোনু গাইছে দফা থানসামা দংনাই থানসাকা মা হিমনাই ছায়া চুকিয়া মা সালাই অনেক সময় খা কইলে কিন্তু বিয়াং থানায় जों যতন গাম ক্লাই ইউনাইটেডলি সবা ক্লাইবাই জানি যতন মা ক্লাইনে আসক কক কসারি গাঙ্গান কগরন মুতাক্কা